ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ମେସିନ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କଲେ? ଆମେ କ୍ୟାଟଲ ଫିଡ୍ ମେସିନ୍, ଫିश ଫିଡ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ଆମେ ପଲଭାଇଜर ମେସିନ୍ ଟା ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ଯେମିତି କି ମଧୁଲିକା ଆପଣଙ୍କର ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍, ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ହେଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ମେକିଂ ମେସିନ୍ ହେଲା, ରୁଟି ମେକିଂ ମେସିନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ମେସିନ୍ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜା ମାର୍କେଟ, ପୂଜା ବଜାରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମଧୁଲିକା ଏବେ 3ଟା ମେସିନ୍ ଡିଲ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେଟଲ ଫିଡ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ଫିସ୍ ଫିଡ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ପଲଭାଇଜର ମେସିନ୍। ଏ 3ଟା ମେସିନ୍ ଏବେ ମଧୁଲିକା ଡିଲ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣ এটা ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଟିଭି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁ ଯେନ୍ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର କାହିଁକି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ପ୍ରାଇସ୍ କମ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଚିତ୍ରା ନାୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଥିଲା ତା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେମିତିକି ଅଫର ସବୁ ପୂଜା ବଜାରରେ ନେଇକି ଆସିଥାଉ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିୱାଲି, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମ 3ଟି ମେସିନ୍ ବି ଆଡ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖିଛୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ମେସିନ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କଲେ? ଆମେ କ୍ୟାଟଲ ଫିଡ୍ ମେସିନ୍, ଫିସ୍ ଫିଡ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ଆମେ ପଲଭାଇଜର ମେସିନ୍ ଟା ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ଆପଣ ଯୋଉ 3ଟା ମେସିନ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କଲେ, ସେ 3ଟା ମେସିନ୍ ର କାମ କଣ, କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟଲ ଫିଡ୍ ଆଉ ଫିସ୍ ଫିଡ୍ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଜୀବ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଇବା, ଯେମିତି ଫିସ୍ ଫିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଡ୍ କୋଉଠି ତ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣୁଥିବେ, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ ଘରେ ମେସିନ୍ ନେଇକି, ବନେଇକି ନିଜେ ସେଲ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମାଛକୁ ଖୁଏଇ ପାରିବେ। ତ ତାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଲଭାଇଜର ମେସିନ୍ ରହୁଛି ସେଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ହେଇଗଲା, ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ସେଟାକୁ ସେଲ୍ କଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ କଷ୍ଟମର। ତ ତାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍। ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ର ମେସିନ୍ ମିଳିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛର ଦାନା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଦରକାର, ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପଲଭରାଇଜର ମେସିନ୍, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବଟ୍ ତାର ୟୁଜ୍ କଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ପାଉଡର ବନା ଯାଇଥାଏ। ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପେଶେଇକି ପାଉଡର ଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇଦର ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ଜରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇବେ, ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି ନିଜର ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜନେସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କଣ କରାଗଲା, ମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ତାହା ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ମେସିନ୍ ନଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଅଫର ରଖିଛୁ, ଯେମିତିକି ଯୋଉମାନେ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ନଉଛନ୍ତି ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ LED ଟିଭି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ମେସିନ୍ରେ ବି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ରଖିଛୁ। ତ ଆପଣ ଟିଭି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁ ଯେନ୍ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର କାହିଁକି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ପ୍ରାଇସ୍ କମ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିଭି ଫ୍ରି ଦଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିଭି ଦଉଛୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମରେ ବି ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଟିଭି ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆମେ ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମଧୁଲିକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଯେମିତି ପୂଜା ହେଇଗଲା ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛୁ, ତା ସହିତ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାସର ସାଲାରୀ ବୋନସ ହେଲା, ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ହେଲା, ବା କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଗିଫ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟ ବା ମେମ୍ବର, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସେ ପରିବାରରେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପାର୍ବଣ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସାରା କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। डिफरेन्स आपको क्वालिटी रे मिलिबो, डिफरेन्स आपको प्राइस रे मिलिबो एंड आल्सो सर्विस रे भी मिलिबो। काहेकि ना डिफरेन्स एथि पई कि आमे
मेसीन सर्विस सहित आपणकर क्वालिटी जमती कि न्यू टेक्नोलोजी सहित आमर आड़े आसूचे मेसीन ता सहित आपणकर रोचे मटेरियल जमती कि आपण कोनोसी जगार मेसीन नौचंदी सेठी आपनको मटेरियल मिलुनी आपण आम पाखक आसिक कांटेक्ट करूचंदी जदियो आपण आम पाखर मेसीन नै नांती आमे आपनको मटेरियल प्रोवाइड करि परिबोनी सेटा जेहेतु हमर ओन कस्टमर मानक पई रहउची आपनको बहुत ही रिजनेबल प्राइस रे आपनको क्वालिटी मेसीन सहित आपनको ब्रांडेड जमती कि आमे मोटर रे आमे डील करूछु गोदरेज कंपनी रो तो या परे आपनको कंप्लीटली तो सब जिनस देला परे भी कंपनी आपनको बहुत ही सस्ता प्राइस रे रिजनेबल प्राइस रे आपनको दिया होची तो ऑब्वियसली मधुलिका सब बेले आपण पई ऑफर नै आसुची ता सहित बहुत सारा वैरायटी आकर्षणीय उपहार भी रहउची। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते। तो आपण परिचय हम दर्शक के जणा मु पाली डेप्यूटी मैनेजर ऑफ मधुलिका एंटरप्राइजेस। आज आपनकर जो मधुलिका एंटरप्राइजेस कंपनी रो जो विशेष घोषणा करा गला ए विशेष घोषणा कोन रहिछि हम दर्शक के जणा। आगु को आपणकर पूजार सीजन आसलानी पार्वण ऋतु आसलानी ताको आखि आगे रखी मधुलिका आज प्रेस मीट डकेथला जार कि मुख्य उद्देश्य थिला आपण मानकर मेशिन सब जो रहउची जेमति कि मधुलिका कोन मेशिन डील करूची आ एबे मध्य पूजा बाजार कोन मेशिन डील करिवो जेमति कि मधुलिका आपणकर पेपर प्लेट मेशिन अगरबत्ती मेशिन हला पापड़ मेकिंग मेशिन हला रुटी मेकिंग मेशिन हला एसो मेशिन डील करूथला पूजा बाजार जदि देखिबे मधुलिका एबे तीनटा मेशिन डील करिवो जोटा कि आपणकर रहइवो केटल फीड मेशिन आ फिश फीड मेशिन आ पल्वराइजर मेशिन ए तीनटा मेशिन एबे मधुलिका डील करिवो जोटा कि आपणकर न्यू टेक्नोलॉजी सहित हाई स्पीड रहइवो एंड आपणकर लोएस्ट प्राइस रे आपण एटा नै पारिबे। मैडम अन्य कंपनी रे जो सब पेपर प्लेटर मेशिन रहउची अन्य मेशिन रहउची आपनको कंपनी और अन्य कंपनी भितर डिफरेंस टा कोन देखंतु बहुत सारा कंपनी अच्छा ता भितर मधुलिका को हमें कहीं पसंद करवा मधुलिका रू हमें कौन पे मेशिन नबा जेहेतु मधुलिका आपणकर मेशिन डील करूची एटा न्यू टेक्नोलॉजी रहउची लेटेस्ट मॉडल रहउची आपणकर लोएस्ट प्राइस रे रहउची भल क्वालिटी मेशिन रहउची जेमति कि हमें पेपर प्लेट मेशिन देखिया पेपर प्लेट मेशिन आपणकर सबुठ लोएस्ट प्राइस हला 55000 55000 रो स्टार्टिंग है कि 250 पर्यंत रहउची ता से तो मेशिन से तो मेन जिंस कि मोटर गोटे मेशिन हमें नउची तो मोटर जो रहउची तार गोदरेज रा रहइबो ब्रांड रहउची गोदरेज रा 2 HP मोटर रहइबो नॉर्मल घरोई लाइन सिंगल फेज रे भी आपणकर चली परिबो बहुत कम रेट रे आपण पाई परिबे। आपनकर सर्विस केमती कोन रहउची सर्विस केमती कोन कस्टमर मानक दोजन जेतबे कस्टमर मेशिन नउचंती मेशिन नल्ला परे हम टेक्नीशियन रहउचंती टेक्नीशियन जाई कि सेठी मेशिन इंस्टॉलेशन करके जो माने मेशिन नउचंती से माने को प्रॉपर वे रे ट्रेनिंग दे कि ही आछंती देन आपनकर मेशिन चालू होला परे जदी भी किछि प्रॉब्लम आसुची आपण कंपनी को कॉल गले कंपनी तार से टेक्नीशियन पठे कि सेटा को रिपेयर करौची। मैडम आपण पाखरो जणे यदि मेशिन किनिबे गोटे दिन पे आसीबे बा थरेटी मेशिन किनिबे आपण तांको से केते दिन पे सर्विस दोउचंदी बा फ्री सर्विस रहउची बा पेड सर्विस रहउची ता आपके दर्शन दे जण। आज्ञा देखो आम तो गोटे वर्ष पर्यंत वारंटी रोचे किंतु सेमती नहीं जे जो पर्यंत कस्टमर हमको डिनाय करछन्ते सर्विस दरकार नहीं बोली से पर्यंत आम कस्टमर को सर्विस जोगौछु कोटा पेड सर्विस रोचे कोटा फ्री सर्विस रोचे किंतु कस्टमर जदि चाहिए 5 वर्षर कस्टमर भी आम संगे एबे पर्यंत जड़ित होई अछन्ती जदि आपण माने चाहुछन्ती कस्टमर को रिक्वायरमेंट होउची सर्विस देन पिला पठा जाउची। आपण को कंपनी सहित जोड़ी होई क्यों माने बिजनेस करि परिबे बा ये पेपर प्लेट बिजनेस क्यों माने करि परिबे आपण जदि कहउछन्ती खाली बेकारी करूछन्ती बिल्कुल सेटा भूल आमे रिटायर्ड पर्सन हे गले किबा ओल्ड एज हे गले जो माने लेडीज माने हे गले सब जो माने स्टूडेंट माने हे गले सब क्षेत्र रे सब वर्गर लोक एटा कुछ स्टार्ट करिया को चाहिए करि परिबे इवन जो माने प्राइवेट चाकरी करछन्ती से माने सेटा को भी कंटिन्यू करी कि एटा साइट रे रख चले परिबे तो सब वर्गर लोक करि परिबे सेमति स्पेसिफिक कोनोसी नाही कि ए लोक ही करि परिबे एटा करि परिबेनी सब वर्गर लोक करि परिबे। तमाने आपण माने जानि परले जो माने बेरोजगार अछन्ती बा घरे खाली बसिचन्ती बा हाउस वाइफ जो माने अछन्ती बा जो माने रिटायर पर्सन अछन्ती जदि से माने चाहंती निजे किछि करिया पय बा निजे किछि इनकम करिया पय बा रोजगार करिया पय से माने डिस्प्ले रे जो नंबर दिया जाउछि एहा होछि मधुलिका एंटरप्राइजेस कंपनी रो नंबर आपण माने एक नंबर रे कांटेक्ट करी आपण माने कंपनी रो ऑफिस रहि भुवनेश्वर पात्रपड़ा रे आपण माने कंपनी रो ऑफिस रे पहुंचंतु डिटेल सब जिनिस बुझंतु जदि आपण माने बिजनेस टी भलो लागुछि तो आपण माने पेपर प्लेट रो बिजनेस करी निश्चित रूप रे आगु आपण माने जाई परिबे एवं वर्तमान पय जे आपण माने दुर्गा पूजा दीपावली इस समय रे कंपनी तरफ रो विशेष ऑफर रही जदि आपण माने एई समय रे आपण माने मेशिन टी नउचने मेशिन सहित आपण माने एलईडी टीवी मध्ये आपण माने पाई परिबे।